jechuudha. Sigale inni maal godhe Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu dhiisuudhaaf Israa'eliif kennuudhaaf abbooma fayyisaa godhee gara mirga isaatti ol isa fudhatee eenyuun fayyisuudhaaf cubbuu Israa'eliif Itoophiyaadhaan miti. Argitame geeddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu Israa'eliif ergame Yesuus Kiristoos. Bakka malee Itoophiyaadhaan miti cubbuu dhiisuudhaaf kan cubbuu keenya nu dhiisuuf jedhee Yesuus Kiristoos ajjeefamanii ayidallam. Kunoo cubbuu dhiisuu Israa'eliif jedha. Cubbuu dhiisuu Israa'eliif kennuudhaaf. Walii galee? Okay. Akkasi cubbuu dhiisuu eenyuufi Israa'eliif jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos raajii dalageera, karaa raajii dhalateera. Nuti musliimoonni itti amanna sana. Quraana keessatti Yesuus Kiristoos karaa abbaadhaan maletti haadha irraa argamee jira. Yaadamuu amlaakaa adargamu Waaqayyo san taasisuun. Fakkeenyaaf Addaamiin abbaaf haadha malee uume miti Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon taane mi Addaam? Addaam Waaqayyoon jennuuni haadhaaf abbaa waan hin qabneef. Tole. Amma faallaa Addaamiin eenyuun uume anaaf si uume miti haadhaaf abbaarraa. Addaam haadhaaf abbaa hin qabu ati garuu haadhaaf abbaa qabda. Faallaa isaa uume Waaqayyo akka fedhutti. Tole. Hewaanin abbaa qofarraa haadha malee uume moo nuumne? Umerame? Hewani? Addaamin bitaacha isaarraa argamsiisee miti haadha hin qabdu hewaan. Hin qabdu. Akkuma kana Yesuusin immoo maal godhe Waaqayyo dubartii qofarraa abbaa malee uume jechuudha. Kun fedha Waaqayyooti. Karaa afuriin ilma namaa uume jechuudha. Kun dandeettii Waaqayyoo dandeettii isaa agarsiisuudhaaf akkuma Addaamin haadhaaf abbaarraa uume anaaf si immoo haadhaaf abbaa nu godhe. Akkuma Hewaanin karaa afuriin uume hojjettu karaa afran natti himi. Karaa afran jechuun tokkoffaan Addaamin haadhaaf abbaa malee uume. Akkas miti? Kanaafuu ilma namaa tokkoffaa kan uume haadhaaf abbaa maleedha. Tokko immoo abbaa qofaan haadha malee uume. Eenyuun Hewaaniin karaa lammaffaadha kun. Mitiire? Anaaf siin immoo faallaa Addaamin maalirraa nu uume? Haadhaaf abbaarraa nu uume mitiire? Sirriidha. Karaa sadii jechuudha. Tole. Arfaffaa'oo Iyesuus Kiristoosiin haadha qofarraa abbaa malee uume jechuudha. Sigalee karaa afuriin nu uume jechuudha. Ilma namaa kan jedhamu karaa afuriin uume jechuudha. Akkasii mitiire? So Hewaan waan abbaa qofarraa uumamteef Waaqayyoon jennuun. Iyesuus Kiristoos waan haadha qofarraa uumameef abbaadhaan jennuun. Iyesuus Kiristoos lakkii minaamin jedhan. Sigalee kana qofa miti haadhaaf abbaa kan hin qabneetu jira. Kanumaarraan uumamne. Ibroota boqonnaa torbaffaa keessa dhaqxee dubbiste Malkiiseedeq kan jedhamu abbaa hin qabu, haadha hin qabu, hidda dhalootaa hin qabu. Sigalee garuu akka ilma Waaqayyootti bara baraan jiraataa jedha. Iyesuus moo Malkiiseedeqtu caala jennaan Malkiiseedeqtu caala. Maaliif jennaan Iyesuus haadha qaba, hidda sanyiillee qaba. Hiddi isaa galee eenyutti gala? Addaamitti gala Yesuus Kiristoos. Malkiiseedeq immoo hin qabu hidda dhalootaa. Sigalee hin qabu. Kanaaf Waaqayyo dandeettii isaatiin uumeen. Erga uume hoo akkuma nama kamiiyyuu guddate jechuudha Yesuus Kiristoos. Wangeelarra olaalte wangeeluma irratti maal jedha seete? Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 12 guutu beekumsaaf ogummaa dabalataafaa dhufe jedha. Akkuma ijoollee kamiiyyuu utuu taphatuufaa dhaqee badee jedha. Akkuma ijoollee kamii dhoqqeedhaan taphataa ture jedha. Baay'ee si agarsiisu ture si agarsiisa ammallee barbaadde ijoollee taphataadhaa ture jedha dhoqqeedhaan. Sigalee ishee erga guddate immoo akkuma nakamii nyaataa dhugaa dadhabaa rafaa ture. Kana wangeela keessa jira Yesuus Kiristoos nyaataadhaa ture, dhugaa ture, hin dadhabaadhaa ture. Deemee sana booddee erga waggaa 30 geetii ergamummaan isaaf kenname. Nabiyyii godhamee ergame gara Israa'elitti. Sana keessatti garuu maaltu ta'e raajii garaagaraa dalagee ture Yesuus Kiristoos akka Quraanaatti sitti jalqaba. Quraana keessatti gaafuma jalqaba dhufu namoonni raajii isaa ilaalanii akka jirru Waaqa hin jenneef maal jedhe? Warasuulan ilaa banii Israa'el jedheen boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti ani ergamaa warra Israa'elitti ergamee dhufe qofa jedheen Quraana keessatti. Anni qad jiitukum garuu ergamaa ta'ullee ani isinii fidee dhufeeraa jedhe maal? Bi'aayatiin min rabbikum mallattoo nabiyyummaa koo ergamaa ta'uu koo naan ragaagatu rabbi biraa fidee dhufee jedhe. Maal inni jennaan
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير جد أني أوكي إراتي بوجا أوكي بوجا تاني نكسيتي فكيشن بروسني فوما جد لا فكيني سني فوما جد فكيشن برونغ فكينيا من برون ساتي أوريغو دي ماكينا جد من عمني أوكي لا جد سين جرين بيكاني أقوم من عمنون جرين نبار نزان aku masalah Yesus Kristus le aku masalah oke rais ni uma je bishani wanti boce tafattafe fakkisin birosin ni goda je garu wanni guddama isa jira jennan amma bakkan sitti mo kanatti jira ergan ume bodde fa anfukhu fihi je itti afufe tanin jere simbirro sanatti boce sanatti tafufe fa yakunu tayran shimbirro sa dugatati bi idhnillah mata rabbitin fida rabbitin jere lal fida kotin dandetti kotin son tane fedha rabbiitiin jedhe ilaali. Raajii fidee dhufe miti raajummaa isaa agarsiisuudhaaf. Dhoqqeen tattafee uume itti nafuufa gaafa nuufuu fedha rabbiitiin shimbirootaati jedhe. Kana qofaayyuu miti. Ani du'aallee fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe ilaali. Du'aa fedha rabbiitiin nan kaasaa jedhe. Du'aa kaasuusaa fedha rabbiitiin hin amanna nuti musliimoonni an kidim. Jaamaa fayyisuusaa hin amanna fedha rabbiitiin. Lamxaamochi warra qaamni isaanii buburree fedha rabbiitiin fayyiseera jedhee quraana keessatti dubbate. Kanaaf rabbiin boqonnaa shanaffaa keessatti maal jedha? Yaa Yesuus Kiristoos tola ani sirratti oolee akkaati namoota fayyistu si taasise yaadadhu jedhaan. Tola isaaf ooletti ma rabbiin. Tola waaqayyo isaaf oole kana keessaati. Nabiyyii ta'uu isaa akka fudhataniif. Maaliif jennaan maal jechaa ture warri Yahudotaa? Kun ilma Yoosef isa xaraabii sana miti isa anaaxii sana miti. Haruma keetarra akkasuma jedha jedhanii tuffataadhaa turan jechuudha Yahudoon. Akka jarri kana hin jenneef raajii kanaan dhufe jechuudha. Nabiyyii ta'uu isaadhaaf. So wangeela keessatti illee maal jedha akkuma kana fakkeenyaaf shimbira bocee gochuusaa macaafa warra ortodoksii irra illee hin jira jechuudha bira. Dhoqqeerraati boxobbotee akka inni shimbira garuu fedha waaqayyootiin jedha achittis. ይሄን ሁሉ የሰራ ታምር በምንድን ነው ጀና በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ጀደ ዱባቴ ፈዳ ዋቀዮትን ጎደ ፈዳ ቆትን እንጀ ቶኮ ጀ ለመፋ አስደቤ ዱአ ካሲ ቱረ ዱአ ጋፋ ካሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሳቲ ዱአን ካፍኔ ማል ጎደ ማለ ዋቀዮ ከረቴ ካሲ fakkeenya Yohaannis Wongeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41 lamaatti olaalte maal jedhe gaafa Alaazaar du'e yeroo baay'ee Alaazaar du'e du'aa kaasee bara Yesuus Kiristoos inni isa du'aa kaasee sirraa fayyisu jenna ameen ililli jedhan Yesuus Kiristoos hin fayyifne garuu maal malee gadi qabnee ilaallataanaan fedha waaqayyootiin kaase Yesuus Kiristoosin fidanii dhufaniiti bakka dhagaan itti awwaalame gahan maal jedhe achuma dhaabbatee harka isaa fuudheetu yaa abbaa kiyyaa yeroo hunda akkana dhageessu nan beeka waan na dhageefseefis galatoomi wanni kana siin jedhuuf garuu warri as na duuba jiran akka ati ni ergiti haa beekaniifi jedhe Yesuus Kiristoos jedhaati wanti harka koo si fuudhee ol godhee si kadhataa jiruuf waan ati naa gootu du'a akkan kaasu wanti ati naa eeyyamteef warras jiran situ kaasee humna keetiin akkanaan hin jenne akka ati ni ergiti haa beekaniifi si kadhataa jira jedha fuulduraatti ilaal Yesuus Kiristoos waaqa akka isaan jedhan hin barbaadu ture Yesuus Kiristoos maal malee akka waaqayyo erga akka beekaniif ol fuudhee jira fuulduratti kadhataa ture waaqayyo isaa yaa abbaa waan dhageesseef galatoomi yeroo hundallee na dhageessaa dhe har'a bichaa sun taane hulleemti samaanyaalle jedheen kadhannaa koo na dhageessaa jedheen kanaafuu waaqayyo kadhannaa Yesuus Kiristoosin dhagaafi ture san booddee maal jedhe dhagaa kanarraa kaasaa jedheeti Alaazaariin ka'e jedheen jechuudha kadhate galee kanaafidha Yesuus Kiristoos maal jedhe Yohaannis Wongeel boqonnaa 5:30 ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u jedhe bar እኔ ከራሴ አንዳች ነገር ላደርገኝ አይቻለኝም እንደሰማ ፈርዳለሁ ፍርዴም ቅነዋል ምንም ማድረግ አልችልም ታዲያ ዋቶ ኮጎቹን እንደ ወርገቴቲ ያደርጋል አምላክ ነው ጀነ ወና ጨበጨብ ነው ማለት ጀነ እንደው ነው ጀነ እንደንደሱ የቹኔ ሲጋለ እንደንደሱ እንደንደው ጀደ ጀነ እንኳን ከነምቲ ዋንዱበት ሁሌ ከራሱ አይናገርም ገርምሽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 44 ላይ ዮሐንስ ለማ አፍርተመ ፍረቲ ማለት ካኒን ዱበት ዱኩን ዱቢን ለካን ኮሚቴ ጀደ ካኒሰነ ኤርጌቲ ሄደ ንግግሩን ከምናገረው ከራሱ አይደለም ኢሳ ኤርገራቲ ፎራቴት በቃ ዋዋቀየት የሚቆፈ ጎደ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዳው ፊ ዋዱበቹ ዋጎቹ የማይችል ከሆነ ዋቀ ጀነኔ ሰሳገዱ እንበርባች ልጆቹ ሶ አስረቱ አንስ ጋበቹ ዳ በርባዶ እርገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊክ ያዋጎቹ በርባዶ ጀለቴ ራጂሳ ገርሲሱ ጀቸ ዋን ከነ ጎደቴቲ እገ ኢኒ አን ኢልመናማቲ ጀደ ዱባቴ እንደው ኢልመናማ ከን ጀዱ ጃንሲ ገርሲሱ ጥቆሽ ያው ቀልብሽ እንትን እንድል የሰው ልጅ ነኝ የምለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላሳየሽ ባሴ አሳይንቲ ከሬለ አዎ ሲገርሲሳ ጥቆሽ አከወነሲ እንደነሽ እሺ ከራሱ እናገራል እንዳትይ ነው በቃ ሙህሚቴ ይሄው ዮሐንስ ወንጌል ይላል እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስንት ነበር ኦኬ ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ ይሄው ማል ጀዳ
በደንብ ሙላታሜ ካሜራን ሙላት ani dhugicha isan waaqayyo irraa dhagahee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedheen. Nama akkamii? Nama akkasii. Yesuus nama ofiin jechaaraame? Nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama jechaa jira. Sawun akaala sawuno. Waaqummaa nu miti kan kennuuf. Matsaaf Qudusii keenya irratti nama kan jedhu hin jiraa? Kunisuma bar kunisam. Matsaaf Qudusii kono yoo Yohaannis Wangeeli yoo. Yohaannis Wangeeli. Mul'ataame? Wangeela cufeessi garsiisa. Wangeela ta'uu isaa immoo kan cufeessi garsiisa. Laala rakkoon qabu kanas argeera. Arge. Wangeela. Kuno Maatiyos Wangeel, Maatiyos, Maarkos, Luukaas, Yohaannis hojii ergamoota Roomaa, አንደኛ ቆሮንቶስ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ኤፌሶን፣ ፊልጵስያስ መጽሐፈ keessan kun hundi isaa ishee mul'ata Yohaannis amma Yohaannata Yohaannisitti kakuu faas barbaadde lakkoon asuma jira kakuu faas seera uumaa, seera ba'uu, seera leewwataa, seera lakkoofsaa, seera keessa dabii waan ta'e godhaniirani maal godhan abbo bilaaroon waalintine amma dhumutti sirriitti mul'atu fakkaata. So macaafuma keessa irraa si garsiisaa jira keenyarraa miti tole wangeela irraa si garsiisu jira. Kanaafuu bakka baay'eedhaa jira jechuudha. Barbaade hojii ergamootaa keessallee si garsiisuu danda'a. Kanaafuu Yesuus Kiristoos erga nama ofiin jedheeti namummaa isaa kana maaliif fudhattee Yesuus Kiristoos ati nama hin jenneen? Amman arga dhugaa. Amman argaanis innoo matsaaf Qudusii keenya keessa nama kan jedhu nun barsiifne wanta akkanaallee. Okay. ድንገት አንዳንዴ መጥቶ ምንድን ነው ይችላሉ ከዚህ ስትወጪ አሁን ብዙ ይወርዱብሻል። ጋባ ሲባቴ ሚሴጂ ዲባር ገታ መከሳን ዲባን ሲንጀ ዲባም ተኩማታ ማርገታ ወይኔ የኔ ቆንጆ እናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስርካ ምልክሱ ቤ አዶ ኮምና እንጀዶማ ስፔንዲስ ዲብ ቪዚብል ዲስትሪክት እጆ ዲስትሪክት ነጥቆቹ ፊማለከተ ኤምቤኮ ነራ ካሳ ወነራ ከሳን ጋር ዮኪን ጊፍት ማታሪ ሳጂ ጊፍት ዳንስ የሰራ ካሳ ወን ጊፍት ዳን ነራ ካሳን ቤኮ restriction at agarsiisaa jira na adabuuf na fakkaata engaddalee na adabe bultii sadi deebe so amma sidon gorsuu fida lakki Yesuus Kiristoos nama guutuudha si waaqa guutuudha siin jedhu ala agarte waaqa guutuudha nama guutuudha waaqa guutu bilo nama guutu aybalam mobile guutuudha jecha እኮ nama guutuudha mobailiin kun nama guutus sooftii guutuu ta'uu danda'a mobailii guutuu jennaan guutuun isaa iyyuu moo inni keessa jirus ala jirus mobailii ishi asitti sooftii guutuudha too jennu sooftiin kun sooftii guutuu mobailii guutuu ta'uu danda'a? Taada mobailii guutuuf sooftii guutuudha bibbaaleen maanni maa isa maashim bakka mobailii raasu chaalanu sooftu raasu na chaalanu jarri maal siin jedhan waaqa guutuuf nama guutuudha siin jedhu dhufanii ganaa keessaan era akkas miti Yesuus jaallata siif jedhee du'e faa siin jedhan aawo amma ishee kana sitti ma waan tokko jarri siin jedhan Maalo Yesuus Kiristoos siif jedhee reebame, siif jedhee fannifame, siif jedhee gadadoomee ka argee, atarra sadhiistee deemuuf isin jedhan. Garaachilee kanani baruufi intini jedhee qaata. Keessattuu wanti giraan akka ba'eetu sirriitti naaf galuu didee amantaa keenya keessatti Yesuus Kiristoos du'ee kan isa sadaffaatti ka'e kan jedhamu san በጣም እንትን ናፍንገል ነመና አብራራ ስርት ነቴሙ ዳቤ እንግዲህ በረናውን ወንድማ ግን ይወጋፈቴ እሸፋፈናይቱ ማደርቡ ቤታ ኦኬ አከናፉዩ እሰከነ ዩቲዩብ ረገሌ ይሆናል ጋደም ባስ እርገሳኔ ስርትና ፍጋሌ ጀቸወ ኦኬ ያኔ ሲዶ ወጥቶኛ በርባዳ fakkeenyaaf amma as biratti Yesuus Kiristoos du'ee kalaas innaa waaqa keenya jennee amanna miti amantaa keenyatti Yesuus Kiristoos waaqa keenya jennee amanna yaani gilsi lafa beekamaadha innaa du'ee hoo jedhamu yaani istaghfir akkamitti yaani nu dhaabbannee deemuu dandeenya midiritu andeet altagalabbatachum እንዴት ቆመን ሄድን እንዴት ልንኖር ቻልን كان نافق نقل تري كيف قالي إنه يوانا تبرت يوتيوبرت دقيقة فديه بدو يسوع كريستوس على الموتم يتسكلوا السون ميمثل نبرة نميلو السون ميمثل إنجي سؤال تسكلم يرو نمني سوني إني سكلمو سوني نمني برا سكلمو بكسا
Yesus Kiristoosiin ergamaa waaqayyooti gara waaqaa deeme. Sirriidhaa yuutuuba irratti wanti dhaga'e kana. Yaa yeroo dhiyootti inshaalla marii waa'ee kanaa tokkuma Yesus Kiristoos du'eera moo hin du'u kan jedhu yeroo dhiyootti inshaalla waamicha nan dhiyeessa kiristaanotaa fi biizii waan hojiidhaaf tatteef malee waamicha nan dhiyeessa marii sana irratti dhaggeeffachuu dandeessa. Macaafuma kiristaanotaa keessaa Yesus Kiristoos lakki hin duune bakka isaa kan du'e Simooni ka jedhu baasee inshaalla fidee dhufuudhaaf wannaa qaba. Jaarraa tokkoffaa keessatti tuuquma islaamummaan hin dhufin durayyuu jaarraa tokkoffaa keessatti warroonni gonestik jedhaman yookiin jenestik warroonni jedhanii fi warri paappiyaas fa'aa jedhaman Yesus Kiristoos lakki hin duune bakka isaa kan du'e eenyu qaama maqaa isaa dubbadhu kan isatti fakkaate kan du'e tokko maqaa isaa madheen ture eenyu qaraa eenyu jedha. Abboodoo kana namichi harkaa bari Simi'oon tu du'e bakka isaa ka jedhu inshaalla mariirratti dhageessaa ni jirallee jechuudha. Simi'oon warra qareenaa sanatti du'e jedha. Ka baatee fi deeme jechuudha inshaalla yeroo dhiyoo keetti yoo marii dubbanne mariirratti argita sanallee. So garuu wanni guddaan arrasiin jechuudha barbaadu sun maalinni Yesus Kiristoos nuuf jedha du'ee siin jedha. Maaliif siin jedhee du'e naan badii qabdaa siin jedha. Min sarraa maalin hojjedhe naan addaamtuu dhaqeetu jannata keessaati kana nyaatiin jennaan nyaate taadaa minaa gabbaa hin taadaane. አትብላ የተባለ እሱ ምን አገባኝ? እሱ በበላበት እኔ ለምን እጠየቃለሁ? ዋንንኛ ተነጋፈተማ ነው ገራ ኮትኛኔ ሲገሌ እኛን ያን እሺ እኒ ተሳሰይ ወይም እሺን ተሳሳቴ ፋኖ ማለት እኮ ማልጎኔ ነው ውጅንጅራኔ ኛዱ እንጀነን ከራት ተገርሲስኔ በከሳን ጌስኔን ጫብስኔ ትንከኒኔ ባላየ ነው ባልሰማ ነው እንዴት ነው የምንጠየቀው እኛ? እኛ እኮ ጀነት ውስጥ ተፈጥረን ነበር። ጀነት ውስጥ ተፈጥረን የተባረርነው እኮ በሱ ምክንያት ነው ጀረን። በነገራችን ላይ ጀነት ውስጥ አልተፈጠርንም። በክርስትና እምነት ጀነት ውስጥ አይደለም አዳም የተፈጠረ። አውጥቼ ላሳይሽ እንደ የትኛው መጽሐፍ እንደሆነ እኮ እንደ ላሳይሽ እቺ ዋጥ ላድርጋትና ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ጀነት ከየት ኡመሜ ሲዲን ጀዳሚት ይጆ ሶ በደበር አዳም በክቲ ለፈረቲ ኡመሜ ኤርገ ኡመሜ በወዴዳ ገረ ጀነተቲ ጋፈ ቡልቲ ሜቃል ፍረተሜ ጋፈ ቡልቲ ፍረተማል ፍረተሜ ለማጫብን ክርስቲያና ወር ኦርቶዶክሲ ዱበርቲን ሞ ጋፈ ቡልቲ ሰደተማ ጀነተቶል ፍረተመን ታዲያ የተፈጠርነው የት ነው? መሬት ላይ ነው። ታዲያ በቃ ኡመምነት ገደብን አልነበርንም። እኛ ሲጀምር የተፈጠርነው የቱ ጋር ነው ይሆናል? መሬት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይወጣ ይሻል ገጽ 8 ላይ ነው ቁጥር 31 ላይ ከ40 ቀን በኋላ ይላል አዳምን ወደ ገነት አሳረገው ይላል። 40 ቀን ተፈጥሮ እኮ ከ40 ቀን በኋላ ነው። የት ነበር? የት ነው ተፈጠረ? ጥያቄ ነው። ወደ ገነት ካሳረገው አሳረገ ሲባል ወደ ላይ ወሰደው ነው አይደለ? ጀነት ተጥል ፍረት የሚቲ ታዲያ የት ተፈጥሮ ነው በ40 ቀኑ ወደ ላይ የሚያሳርገው? ከዋቀት ነው ፍረተሙ ጀነተ ከሰቲ እሰተ ዳሙ መጀል ቀበዩ ጀነተ ከቲ ነው መምነ ጀቹዳም ጀነተ። ስለዚህ እኛ በሱ ምክንያት ከጀነት አልተባረረንም ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ እየተፈጠረው የት ይሆናል? መሬት ላይ ይሆናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እሷም እኮ ነው። ከሳምንታት ስም በፊት ገነት 7 ዓመት ተገለገሉበት ይላል። ምን ከመሳታቸው በፊትም ገነትን 7 ዓመት ተገለገሉበት ይላል። ወጋቶር ባቺ ከሰት ይፋይደመኒ ሩጀነተ ከሰት ይጀደ ሲገለ ከናፉ አዳሚን ጋፋ 40 ቀን ይተው ፍረቴ ሔዋንን ሞሜቀት ፍረቴ በ80 ቀን አሳረጋት። አየሽ ሔዋን በ80 ቀን አሳረጋት። ከየት ነው ያሳረጋት? ጀነት ውስጥ አይደለም እንዴ የተፈጠሩት? ጀነተ ከየት ሞምነ ነው እንጀነ ስለዚህ ይሄ ውሸት ነው። የተፈጠርነው መሬት ላይ ነው ማለት ነው። ከናዙ ንስኒ ጀደጋ አዳም እኮ በተሳሳተ አይደለም እንደኛ ከጀነት ወጣ ነው አሉ። መች ጀነት ውስጥ ተፈጠርንና ቢያቸው ያኔ መረጃ ይኸው ገና ተፈጥሮ እኮ በ40 ቀኑ ነው ወደ የት አደረገው? ወደ ገነት አሳረገው። እሷም በ80 ቀኗ ነው ወደ ጀነት አሳረጋት። ይኸው አሳረጋት። የት? ገነት። ገነት ውስጥ አልተፈጠሩም። ስለዚህ ኑቲካ ኢየሱስ ኑፍ ጀዴታች ከሰ ጀነት ከሳሪያም ነ በአዳም በኩል ነው ተባረርነው። ሲጀምር እኛ መሬት ላይ ነው ተፈጠርነው። አዳምም ከዛ በኋላ ነው ገባ። እንደገባው ደግሞ ወጣ። እንደገባ ወጣ ከገነት ሲገለ በጣም ነው ይገርማል። ከናፉ ሰበብ ሳትናሪያም ነ ምን ማለት ፈልጌ ነው ገረምት ደማጅራ ከናፉ ጩቡ ጀሮጅ ተንት ኑቲ ሲንጋፈተም ነው ጀራብ ጀነት ጀነት ከሳን ባነ ኑቲ ስልማዩ ገኑ ወምን ለፈረተ ከማርጋ ጅሩ መጫበ ከነረት ጀቹ ሲገለ በእስልምናም ደግሞ አዳምን ስፈጥር ራሱ
مريت اندنور لفرا كجراتو أمي ملي أدامين أكجنة كجراتو في الأمني ربي القرآن كستي بقولنا لما فعل كوس صدمي لما رتك كستيشون دبته يجو يقولي إني جاعل في الأرض خليفة إلى لفا كيستي خليفة بكبو أقولي أدامين الأمي لفا كيستي دي ملي جنة كيسا كتاو في ميتي سيقالي كنافو وانت جنة كي أتشاري أمني فينجرو تادا إشي چوبون قمنونوتي واني قوني تو كنجرو ኢየሱስ ጮቦ ሰከሚ ፈኑዱ አብለን ደግሞ ስለ ኢየሱስ እስናወራ ዋይ ኢየሱስ አጋፈን ነው ኢየሱስን ሲጀምር እኮ የሁዳቱ ጉርጉረት ነው እንጂ ነብር ይሶደማል ኑዴ ማልዶ ተገዶ እኮ ነው ተሽቶ እኮ ነው ገኔኒት እኮ ገንቱን ከን ጉርጉረቴን እሱንም ደግሞ እስር ቤት ከባርናባ ጋር እስር ታስሮ ከሁለቱ ማን ይፈታላችሁ ብሎ ጲላጦስ ጠየቃቸው ሞቲሱን ጲላጦስ ከጀረሙ ጋፈቴን ኢየሱስ ባርናባ ከሳይኙን እስኒ ይኮ ደንጋፋ ያና ባርናባ ነው ሂቂ ኢየሱስ አፈን ይፈሙ ይላል ነማቱ ትፈረደ ኢየሱስ ለራሱ ሞቶ አይደለም እኮ ለኛ ብሎ ፈረዱበት እኮ ተፈርዶበት እኮ ነው እገት ፈረደ ሜዲ ማልጭቸኑ ዶ ተፈርዶበት ኢየሱስ ነው ፋዱ ጀራኒ ማልጎደ ጲላጦስ ሰኖ ፉዲ አጄሰ ጀቹ ስለዚህ ወንት ነው ጀቸዶ የተቆንጅሩ ጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድለ ሰበብ አዳሚት ጀነታ ባነፊስ እንጅሩ ጀቹ ከናፎቲ ኢሰቱኑ ከሚባለው ነገር ጭቅጭቅ ከነ እንደ ዲፍቴ በነገራችን ላይ ዱኤ ገንጀደን ጋፈ ጉያ ሜቃ ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ ጋፈ ጉያ ሰዲ ቦዳ ጉያ ሰደፋ ይሄ ራሱ ግጭት አለው መጽሐፍ ቅዱስ እንካን ጉያ ሰዲ ቦዴ ይሁን እንጀ ጉያ ሰዲ ቦዴ ጉያ ቁር እንዲክ ደመተው ማለ ተቆሞ ጉያ ሰደፋቲ ጀ on 3 days ጋፍ ሰደፋ ጀ ተቆሞ ጉያ ሰደፋ ከሰትሚስ ጉያ ሰዲ ኦሶን ገይንጀቹ ከሚ ፉረና ማርቆስ ዮሐንስ ማቴዎስ የተለያየ ሐሳብ ነው ያላቸው ከናፉ ወንንም ትንት ከነተ ጭንቀም ነው ዲስኔ ቁርአን ከስተረብ ማን ነው እንጀዳ በቆና አርፈፋ ለኮፍሳ ዲባፊ ሸንተሚ ቶርበራ ካሲ ማጀ ወማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ ጀ አልገደሉትም አልሰቀሉትም ወላኪን ሹቢህ ለሁም ግን ተመሰለባቸው ጀረቲ ፈካተ ኢሳጀስነ ሲአኒ ነመብራ አጀሰኒ ማለ ኢኑ ማናጀስነ ኢየሱስ ሲነ ጀ ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ናጀስነ ጀ ማል ማለ ጀናን بل إنما يرفعه الله إليه ربنا قرأت لي سفرتين يسوع كريستوس أي وانرت سنج إمتى سيوت برت أركيرا يا يسوع كريستوس إن غير واقع ديم غير واقع سأمي ديمي كان سكالمي كيس فكات وقال إرجع كستيتي يسوع كريستوس إن كفكات دو إرجعتي برضو فني مالشين جداني كان سفكات دوه isatu gara waaqatul furtamena ishi gara waaqatul furtamuna manta sin jedhan namanna jedin taada nage kula firdi matal sin jedani min li fardi no mata maret ላይ ፍርድ አለ እንዴ ፍርዲ kan faradam no waaqayyo funduratti kan inni dhufu nutu muslimonni namanna kan inni dhufu sigale nutu muslimonni akka inni dhufu namanna garu kan inni dhufu fi firdi jechuun akkuma mootota amma jira mootummaa isaatiin bulchuu dhufa waggaa torbaaf muslimonni kan aman lola amma rabshaa kaa jiru ka huሉ ሰላም ያደርጋል أما موتين بيتك وقبتي مال قول النجابو سامي يسوع كريستوس تملسه سمعت من الرجال سلام يا درجة بيجي كنا النجابو سجج قالوا كان النبوش مال شريعنا بمحمدين بلشاد في القرآن بلشاد الدنيا كان مجمرة سمعت من الرجال مسكلوني سبعة براتال حديث نملو مسكلي أما جرى رتفاني فميجرا منا من جراني مسكلني نيجي أفساجد عندهم مشافة وري توبيان فورن نجرا ملي مشافة إسرائيل ما فاجرا مشافة وري على تفايد من مچافا فلتانی فرتانی یوکا بیکتو تاته گافا والگئیتان ورّي أما سينجرو كوني دبا سدي في كل أسدي كوني مچاف مرتو كونو قانونا جراني كم ماتيوسين فرتو كمنا ماركوسين مسافة تو كبا قانونا تو كبا منامن برو تمرتو كونو مسافة تو وصل تاكي عليش أما مسافة جرّي ديان تو كوكيستي مالجرا يسوع كريستوس إنه فدارو دي بينو دي أجرا مچافا ساني بازي سكرسيسو مچافا ورّا كريستانا تيجرو ورّي توبيا من أمني فرتا مچافا كان بازي سكرسيسامه أفان إنجلي فاتين جرا لا سايش مزافة أبو خريفة رجلني دين فرتني ماري جنا واي يسوع كريستوس دبيه دو فيدو أجتشوا أم بيكاني أشرار غني أو أمران نمو كرفينا نما بكاون دو مسلمات يرو مدني هذا نتفق كذا بموت يقبلون أوكي أشي استيلاوتا اوكي إسرائيل لما فاها يسجرتها
Isdiraas lammaffaa argaa jirta? Tu Isdiraas jedha afaan Ingiliffaatiin. Warqin Toobiit Yoodiit ምናምን መጽሐፈ ጀርመን ቤታ wisdom of Solomon roon baarok faa jira መጽሐፍ argaa ta'u Israa faa jira isa keessa jira kunoo Israa lammaffaa kasti bana boqonnaa meeqa boqonnaa torba argaa jirta boqonnaa torba tuqa lakkoofsa 28 I think naannoo sanarraati kaa or 27 irraa kaa maal jedha era kun 28 argaa jirta afaan Ingiliffaatiin dubbisaa xiqqoo dhaga'uun kennuun for my son Jesus waa'ee ilma kiyya Yesus Kristos shall be revealed deebi'ee ni dhufa with those that be with him warroota isa wajjin jira yaa argamoota bakka biraatti dubbatameera waan ta'eef warra isa waliin jiran wajjin deebi'ee ni dhufa and they that remain shall rejoice dhufaniiti gana maal godhu ይዝናናሉ ni bashannanu hammamiif jenna with 400 years waggaa 400 ni bashannanu ganaa dhufanii jedhe after jedhe laasitti gala kooti gamsa galat after this years waggoota 400 bashannanii jiraatanii booddee immoo shall my son ilmi kiyyaa Kristi Yesus Kristos die ni du'a kun argaa jirti isa qofa osoo hin taane and all men namoonni hundumtu that have life lubbuu qaban hundumtu ni du'u jedhe garuu macaafa kana jette kiristaanonni fudhattu keessaa filatteen barbaannu macaafa kana jettee dhifte hin fudhannu hin barbaannu macaafa kana fudhannu jedhan kana qofa miti macaafa meeqa didaaru maal warri peentes bar 81 fudhannu kan nuti fudhannu maalodha jetti warri peente warra 66 jetti warri 81 immoo ayi macaafa isa kana fudhannu jarris kaatolikiin immoo lakki 81 fudhannu 73 fudhannu 86 fudhannu akka barbaadan macaafa filatanii kan itti tolu kiyaa fudhatu jechu si galee filagooti isaanitti fudhatan ka yaa waan ofii barbaadan akka barbaadan itti deemu malee akkas jechuu kanaafuu gaafa deebi'ee dhufoonni kana wanni du'uu dhufis dhufa akkuma quraana keessatti jechuudha quraana keessattis deebi'ee dhufa rabbiin akka inni du'u nutti mee jira quraana boqonnaa 4 lakkoofsa 158 irratti maal jedhe wa in min ahlil kitaabii jedhe wa in min ahlil kitaabii irraati yahudaaf kiristaanota illa la yu'minanna bihi Yesus Kristos itti amanan malee qabla mawti osoo inni du'in dura ganamattu ይሞታል እሱ ሳይሞት በፊት በሱ ያምናሉ ወደ ቁርአን ኦቶ ኢየሱስ ittiin amaniin dura utuun hin du'in dura itti amanu jedha sigalee itti amanu kanaafuu Yesus Kristos itti ni amananii utuu inni hin du'in du'a jechuudha Yesus Kristos kanaafuuti waa'ee Nabi Muhammad irratti asii deebi'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raajii hedduudha dalaganii dingata wanni xiqqoo jarritiin jechuu barbaadan dingata jannata keessa akkamittiin dubartii amanatu sii jira jedhani adamin chigiraalle taadha dubartii arganne maal seet arganneetu asitti see dubartii miti kan gaggabaa jiru namni meeqa dubartii barbaachaa miti sinti zummuutin misaraa sa'u inde seera waaqayyo kan inni cabsuuf zummuutin misaraa ለምንድን ነው dubartii jedhee miti ሴት ባይፈልግማ ዝሙት ባልሰራ ሴት ባይፈልግማ ባገባ ባና ገባ ነበር እኮ dubartiin barbaanu taanaan እና ጀነተ keessatti waaqayyo ሆዱ jedhee nu kenne tokko saataatu lama saataatu dhibba saataatu maal nu dhibenuti እኛ መደሰት አይደለም የምንፈልገው እኛ እኮ እዚህ ራሳችን ተቆጣጥረን ዝሙት ሳንሰራ ኦቶ ዝሙቲን ወጀቲን ኦቶ ሰጋጋሊን ኦቶ ዱበራ ወነን ጀዲ ወኔ ኦፍ ቁሰኒያስ ከሰታ ጅሩፍ በር ዋኑት ይሳብ ጀኔ ኦፍ ቀምኔ ፈቺ ተካርገን ነው ፍጀቹ እንዴ ታዲያ ሳገባ የሞቱት ለምሳሌ ወጣት ሆኖ ለአላህ ብሎ አይናቸውን ዝቅ አድርጎ ስሜታቸውን ተቆጣጥሮ ወጣቶች ሴትም ይሁን ወንድ ከሞቱ አንቺ እዚህ ጋር ገብተሽ እኔ አግብቼ አጣጥመ ነው እንሄዳለን እነሱ ሳገኙ ምን ማለት ነው ማጀሮ አርገተ ምን ችግር አለ እችለቀኔ ዋቀዮ ነዳላ ጀቹራ ጀርሱ ምትወስትን ፉዲኒ ቱዴሩሜን ቱ ወነን ጀዲ እንደማኔ ወርካን ሞ ሲትቁፈተን እንደማኔ ጀቹራ እሺ ኑሌ ወር አርገን እኔ ካኖ ጅት ማላተው ያላገቡትስ ወጣቲን ሄሩ መጌስ ያረሩብ ከቦርዶስ እንጅርቶ ታዲያ ዋቀዮ ኤርገ ገመቹ አችትሽን ገመችስኔት ምን ማለት ነው ገመቹና ማናፈ ባማና ወልት ገመደን ጫለ ምን አለ እስቲ በዚህ ዓለም ላይ አለ ጅራ ገመቹስ ገመችስ እንጅሩም ብር ብታገኝ ዓለሙን ብትዞሪ ምን ማትደሸት ይርዱ በርቲ ባረጋ ባረው ክንዱ በርቲ ይረፋና ጭራፍት ገሩ ገመቹን ከነ ጫለ እንጅሩ ውሸታቸውን እኮ ነው ቢያገኙ ማይምሩት ይወርገተን ከነን ኢቭኔቱ እረ ጀነተ ከይስቲና ሴቶች እረ ጀነት ምን አለ ጀነት እግዚአብሔር ከፈጠረ ምን ችግር አለ እንዴ በነገራችን ላይ እኮ እንትን ማርያም ላይ ወጥቼ ያሳይሻለሁ እዛ ውስጥ ጀነተ ከይሰ ጀዳ ጀነተ ከይሰ ስሬው ወርቂራ ሆጀተሜቱ ጅራጀ ሰነረን ከንጅራቱ ጀነት ሰነ ከይሰ አባ መናፋ ደመና አንድ ለአንድ የኖሩ ነው ጀዳ ባቲ ሲገርሲሱ አውጥቼ ላሳይሽ ገነት ውስጥ ምን እንደምሰራ አውጥቼ ላሳይሽ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ የት አለ
ቅድም ሹቱ ስክሪን አድርጌ ያስቀምጫለሁ። ቆይ ላውጣ። ታለ ወደ ታብታብ ጎተን ገሊቶ ማጋይስ ባየ ገሊቶ ማጋይስ ነው። እሺ ይኸው ሼገለ ሲተጋርሲሳ ጀነተ ከሰጥ ስሬ ወርቂ ማለከ ጎዱፍ ነጥምታሜ ራእየ ማርያም ነው። ምዕራፍ 1 ላይ ነው እንደምታይ። ምን ይላል? ከዚህም በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ። ልጄ ነው እየወሰደኝ ያለ ምናምን ብላ ትናገራለች። ገብቶሻል? ወደ ሌላ ቦታ ወሰደኝ። ወስዷት ያ ጉብኝት ጎች ይሳኔ ጅራ ሲገለ ጉበኛ አጅርቲ ቱሬ ወስዶኝ ከወርቅ አትዘጋ ማል ጀዴ ነፉረቴቲ ወርቅ ራ መርከበ ሆጅተሙረና ካሄዴሜ ጀድ ላይ አወጣኝ። ከወርቅ የተሰራ መርከብ ላይ አስቀምጦኝ ሄደ። ወስዶም ከቤት አገባኝ። ነፉዴ መነት ነገልቼ ጀት ማርያምቱ ጀደ ያቺ ቤትም ከፀሐይ ከጨረቃ ይልቅ ታበራለች። መንሱኒስ አዱፊ ጀጫለ ኢፍቲ ጀድ በውስጧ ብርሃኑን የሚያንጸባርቅ የግምጃ ምንጣፍ ወሰንሳ ተነጥፎበታል። ጀነተ ሰነ ኬሰቲ ከደክ መሌ ኢፍቱ ብርሃን ረከንታት ምንጣፊቱ ነጠፈመ ጅራታ አደ ምንጣፊ ማለት ይጎዳል። እርጋጭ ገት ገመቹን እንጅሩ ታቴቲ ምን ለማድረግ ነው የምንነጠፈው? እሺ ክርስቲያኖች፣ እሺ ተነጠፈ ይላል። ለምን? የወርቅ ብርሃን አልጋ አስቢ። የወርቅ ብርሃን አልጋ ኢፋ ወርቂራ ተኤ አልጋቱ ጅራ ጅራች ኬስ ተዘርግቶበታል። ድሪርፈሜ ጅራች ኬስ አልጋን ወርቅ ራቴ ከንፉ አችኬ ድርፈሜ ጅረድ ማለት ጎቹ ጀናን ይቺ ቦታ ለማን ትሆናለች ብዬ ልጄን ጠየቅኩ ጀቲ በቂ ኩኒ አልጋና ከት ድርፈሜ ወርቅ ራቴ ማለት ጎቹ ፊጀዴን ጋፈደኒ ጀዳ ጀናኔን ማለት እግዚአብሔር እንደ ያደረጋቸው ቅርታ እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ባልና ሚስት ይው እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ አዳፈባቶ ከነኒ ጎዴ አመስ ሪስትሪክት ነት ፍደጆ ምን ይሻለኛል? በአላህ ታብታብ ወዳፍ ኢጃ በሪፍማ እንተይ ረት ፎፊ አኑ ብሮት ሲብሱዳ እንትሮ ይቤክታ አማን ነገር ሲሱ ሸገና ቆፎ ወደ ለማትስ ነገር ሲሱ ከነ ቆፎ ነገር ሲሰ ደቢያ እኮ ማለብ ጀናን እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ዋቀዮ ከንቶ ኮጀረ ጎዴ እኙ ባልና ሚስት አይለያዩም። ይኸው ባልና ሚስት እኮ ጀነት ውስጥ አይለያዩም እኮ ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ እንዳለው ወንድ በአንድ ሴት ሴት በአንድ ወንድ የጠበቀው ብኖሩ በሞቱ ጊዜ ከዚህ ቦታ ያገባቸዋል፣ ለዘላለም ደስ ብሏቸው ይኖራሉ አለ። ይሄው ዱበራፍ ዲሪ አባመና ፋቲመና ጀነት ሰነ ከሰ ዶስሬኒ ፊነት ጠፋ ሜጅሩ ሚንጣፊን ከሰ ዘኑ በረበራ ነጭ ከተገመደን ይጅራቱ አዳኒም ባናቲ መናፍ አባመና ታዳ ማልጎዳፊ አልጋኔ እንኩን አልጋኔ ምን ያደርግላቸዋል? አባመና ፋቲመና ገውጅንቺ ሰኔ ዋንጀጀነ ለምንድን ነው አልጋ የሚያስፈልጋቸው እንዴ? መሬት ላይ እንከባለሉ እንዴ? ስለዚህ ጀነት ውስጥ እንዴት እኛ እንዴ እስልምና እንዴት ምስት ምናምን ይላሉ። ታዲያ ምስቱ ምን ትሰራለች? ከሱ አጠገብ ምን ልትሰራ ነው እሱ ጋር የምትሄደው? ሂዳ ከሴቶች ጋር አትቀመጥም እንዴ? ወይ እናቷ አባቷ ጋር አትሄድም? ባልና ሚስት አይለያዩም፣ አንድ ላይ ይቀመጣሉ። ጀ ታዲያ አባመና ብራ ማሎ ጀትሬም ማሺ ባደሺ ብረጫ አላፊ ዋን ከን አርገቹ ቤቴቱ አባመና ዲስቴ ባቴ ዱፍቲ ምት ዱበርቲ ጋበኑ ቲፎን ይሄን ባትፈልግማ ከቤተ ትወጣም ነበር እኮ ኛኒ ዱጋቲ ምኑ አባሺ ባደሺ ይጅራ ምን የምታገባው ለሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጀነተ ከሰቲ ሀዳ አባይ ከጃለቱ ብረዲስቴ ማልጎቻ አባመና ወጅን ጀነተ ከሳ አልጋ ተቆረጀ ነው አጋዩ አይከብድም። ሂሙንሳ ዱባቹንሳ ሶ ማልጂ ቾር ባዴኔ ድንገት አይ አንቺ እኮ እዛው ሄደሽ እኮ ጀነት ከሰቲ ዱበርቲ ምናምን ጀረን ጀነቱ የሚያገሉ ድራ ጀነት ከገባው ዱበርቲ አርጋቹን ሳርጋናን ብረን ደርቧና ከቆቲ መጀመሪያ ጀነት ልግባ እስቲ እንዴ። ስራችን ብዙ መጥፎ ስራ አለን። እግዚአብሔርን ነሳ ጠይቀን ያዋቀ ከየናዲ ሲበዲ ከየጀነ አንድነቱን ሙስሊም ሊገሩ በነገራችን ላይ የፈለክሽ ስራ ብትሰሪ አላህ ንሳ ከገባሽ ጀነት ትገባለሽ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሰሂህ ሙስሊም 202 ቁጥር ኤ ላይ ሙስሊም የሆነች ነፍስ እንጂ ጀነት አትገባም አሉ። ሌላኛው ነፍስ ጀነት አይገባም ኢላ ሙስሊም ኢላ ነፍሱ ሙስሊም ሆነ ነፍስ ብቻ ነው የምገባ። ስለዚህ
ጀነት ውስጥ ገብቼ ጋገኘው በደስታ ነው የምቀበለው። እኔም ቢያልልም ናፋቄን ረቢ ምን ችግር አለ? ጀነትን ምገባው ለመደሰት አይደለም ምትገቢ ጀነት ወይስ ለማልቀስ ነው? ለማልቀስ ከሆነማ ገሃነመ ትሄጂ እኮ ገሃነመ መሄድ ነው። ማልቀስ ፈለገ ሰው ወደ ገሃነመ መሄድ። እግዚአብሔርን አይ እዛ ተቀምጠን እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 ለማለት ነው። እዚህ እያልኩ የቆየሁት አይበቃውም እንዴ? እዚህ ይኸው ቅዱስ 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 እያልኩ ሁሌ እኮ እሱን እያጠራሁ እኮ ነው የምኖረው። አጥራኝ ስላለኝ ለዚህ ነው ፈጠርኩ ስለ እሺ ብዬ መስጊድ ውስጥ ገብቼ ቁርአን እየቀራሁ ዱዓ እያደረኩ እየለመንኩት ነው። እዛ ደግሞ እንደዚሁ አግብቼ እዛ ጀነት ውስጥ ብኖር ምን ችግር አለ? ጥፋቱ ምንድን ነው? ችግሩ ምንድን ነው እንዴ? እዛ በአገባ ከእግዚአብሔር የሚቀንሰው ነገር አለ እንዴ? ምንም የለም። ወንድ ሰራ ቀነስቶ ኮንጅሩ ሰኒ ቦጆ ኮፒሊንግ ጎራ ፕሌስ ነቡሱ ለመነትከን ራ ሰደፋረት ነቡስ አኩማ ደንገደ ጉያ ሰዲና አጀርበ እንገደ ጉያ ሰዲና አደበ በሬፈምኒዮ ዱፌ ገራ ሻሻረቲ አከስ ጎዳ